السلام عليكم ورحمة الله. الحصة ديال اليوم غادي نخدمو الصفحة 86 والصفحة 87 اكتيفيتي دو ليكتور. إذا غادي عندنا واحد النص غادي نقراو ونجاوبو على الأسئلة ديالو. ألوغ العنوان ديال النص هو interdit au moins de 9 ans. interdit au moins de 9 ans. interdit يعني ممنوع، au moins de 9 ans على الأشخاص يعني الأطفال اللي عندهم قل من 9 سنوات. إذن هذا حوار ان ديالوج ما بين الحسن والمامون ديالو. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. Je t'interdis يعني كنمنعك ممنوع عليك de rester باش تبقى toute la journée النهار كامل devant la télévision قدام التلفازة. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision الحسن. Tu vas avoir mal aux yeux. Tu vas avoir mal aux yeux. غادي يضروك عينيك. Il faut l'éteindre maintenant. Il faut l'éteindre maintenant. Il faut خاص éteindre هي يطفئ maintenant الآن خاصنا نطفيوها دابا يعني تلفازة. Impossible maman. Impossible maman. مستحيل impossible. Je regarde mes dessins animés préférés. Je regarde تنتفرج وشاهد mes dessins animés رسوم متحركة préférés الرسوم المتحركة ديالي المفضلة préférés. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Tu ne dois pas ما خاصكش rester تبقى trop longtemps يعني بزاف ديال الوقت أكثر من القياس devant أمام un écran شاشة ديال التلفاز تنقولو الجاجة أولا الشاشة. Va plutôt jouer dans le jardin. Va plutôt jouer dans le jardin. سير حسنلك تلعب في الجردة. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup de bien. غادي تنفعك كثر. إنه اللعب تنفع الوليدات الصغار. التلفازة لا. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Tu sais très bien أنت عارفة مزيان que بأن le parfum الرائحة des plantes النباتات me donne des allergies كتسبب لي حساسية. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Il ne faut pas mentir الحسن. Il ne faut pas mentir ما خصكش تكذب. mentir هي يكذب. C'est ton frère qui a des allergies, pas toi. C'est ton frère qui a des allergies, pas toi. خوك هو اللي عنده الحساسية ماشي انت. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère, maman? Est-ce que tu me permets واش كتسمحي ليا يعني تعطيني الإذن de jouer باش نلعب avec la tablette بلا tablette de mon frère ديال خويا. Non, tu n'as pas le droit. لا ما عندكش الحق. le droit هي الحق. tu n'as pas ما عندكش. tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore 9 ans. مازال ما عندكش 9 سنين. مازال ما كملتيش 9 سنين. D'accord, je sors jouer dans le jardin. واخا أنا غنخرج نلعب في الجردة. D'accord, je sors jouer dans le jardin. نعاودو نقراو التكست من الأول.
Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision, l'Hassan. Tu vas avoir mal aux yeux. Il faut l'éteindre maintenant. Impossible, maman. Je regarde mes dessins animés préférés. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Il ne faut pas mentir, l'Hassan. C'est ton frère qui a des allergies, pas toi. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère, maman? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore 9 ans. D'accord, je sors jouer dans le jardin. مزيان دابا ندوزو للأسئلة. Donc, je dis ce que je vois. Question numéro 1. Où se trouve le garçon sur la première image? Dans la première image, il y a لاحظوا مزيان. Donc, où se trouve le garçon? فين كاين هاد الوليد? Donc, la réponse est A. Le garçon se trouve à la maison, dans le salon. كاين في الدار في الصالون. مازال غادي نخلي لكم الأجوبة مكتوبة في الآخر ديال الفيديو إن شاء الله. Comment le sais-tu؟ باش عرفتيها؟ دونك غتلاحظوا مزيان باش عرفنا بأنه كاين في الصالون. دونك كاينة لا تيليفزيون، كاين لو كانابي، هذا علاش جالس الدري. 3. Que tient le garçon dans sa main dans la deuxième image؟ اشنو شاد الدري في يدو في الصورة الثانية؟ لاحظوا معايا الصورة الثانية، كنظن كتعرفوا شنو هو هذا. دونك مزيان، هذه هي لا تابليت. Il tient la tablette de son frère. 4. Où est l'enfant dans la dernière image? Que fait-il? Dans la dernière image, la troisième. فين كاين le garçon؟ شنو هي البلاصة؟ Un jardin. Donc كاين في le jardin. Qu'est-ce qu'il fait? تيلعب. Il joue. Il joue. J'écoute et je comprends. Qui sont les personnages qui parlent? Qui sont les personnages? Les personnages هما الشخصيات اللي تيكونوا في واحد القصة، فيلم مثلا ولا مسلسل. هذوك اللي تيمثلوا ولا اللي تيهضروا كيتسموا دي بيرسوناج، الشخصيات. دونك شنو هما الشخصيات في هذا لو تيكست اللي تيهضروا؟ هما الحسن، اوكي، الحسن اي سا مامون. الحسن اي سا مامون. Alors, la question 2. Que veut faire الحسن؟ Que veut faire الحسن؟ دونك شنو بغا يدير؟ باغي يتفرج في التلفازة في لي ديسان انيمي بريفيري ديالو. مزيان، ندوزو la troisième question. Qu'est-ce que sa maman lui conseille de faire? Pourquoi؟ اشنو نصحاتو ماما باش يدير وعلاش؟ إذا نصحاتو باش يمشي يلعب في لو جاردان. Il lui conseille d'aller jouer dans le jardin. علاش؟ Pourquoi؟ Parce que ça va lui faire beaucoup de bien. حيت غادي ينفعو داكشي مزيان. 4. Qu'est-ce qu'il lui interdit de faire؟ اشنو اللي منعت عليه؟ شنو اللي ما خاصوش يدير؟ منعتو انه يلعب بلا تابليت ديال خوه. D'accord? Il lui interdit de jouer avec la tablette de son frère. Pourquoi? علاش؟ هنا tu n'as pas encore 9 ans. Parce que il n'a pas encore 9 ans. وصلنا je comprends mieux le texte. Pourquoi الحسن ne veut-il pas éteindre la télévision؟ علاش ما بغاش يطفي التلفازة؟ حيت كيتفرج في الرسوم المتحركة المفضلة ديالو. Parce qu'il regarde les dessins animés préférés. Ses dessins animés préférés. Alors,
ملي ماما قالت ليه تطفي التلفازة que préfère-t-il faire دابا ملي ما كايناش التلفازة شنو تيفضل يدير d'accord donc il préfère jouer avec la tablette de son frère تيفضل يلعب بلا تابليت ديال خوه 3 relève dans le texte غادي تجبد من النص un conseil نصيحة une interdiction منع شي حاجة ممنوعة على الولد داكوغ إذا النصيحة مثلا بحال هنا كاينة tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran pardon tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran il ne faut pas rester trop longtemps devant un écran devant un écran pardon l'interdiction شي حاجة ممنوعة على الولد je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision d'accord alors je donne mon avis est-ce que l'Hassan est un enfant obéissant oui l'Hassan est un enfant obéissant il dit علاش قلنا بأنه obéissant شنو هي obéissant هو المطيع تسمع الهضرة il dit d'accord je sors jouer dans le jardin هيا d'accord je sors jouer dans le jardin et toi غتجاوب نتا كل واحد غادي يقول واش هو مطيع ولا ماشي مطيع يعني واش انت كتسمع الهضره ديال الوالدين ديالك ديال الاستاذ ولا الاستاذه ديالك اتسيتيرا غتقول oui je suis un enfant obéissant d'accord j'obéis mes parents et j'obéis mes professeurs donc هما الأجوبة كما قلت لكم alors je dis ce que je vois 1 le garçon se trouve à la maison dans le salon la télévision pardon علاش باش عرفنا بانه الولد كاين في الدار في الصالون كاينه لا تلفزيون لو كانابي اشنو شاد الولد في يدو في هاد التصويره هادي في هاد ليماج هادي le garçon tient une tablette dans la main le garçon tient une tablette dans la main 4 l'enfant est dans un jardin il joue l'enfant est dans un jardin, il joue. J'écoute et je comprends. Les personnages اللي كاينين في le texte, l'Hassan et sa maman. اشنو بغا يدير الحسن؟ الحسن veut regarder la télévision. الحسن veut regarder la télévision. باش نصحاتو la maman ديالو, sa maman lui conseille d'aller jouer dans le jardin parce que cela va lui faire beaucoup de bien. Sa maman lui conseille d'aller jouer dans le jardin parce que cela va lui faire beaucoup de bien. 4. اشنو منعاتو يدير؟ Il lui interdit de jouer avec la tablette. Il lui interdit de jouer avec la tablette parce qu'il n'a pas encore 9 ans. Je comprends mieux le texte. علاش ما بغاش يطفي التلفازة؟ Parce qu'il regarde ses dessins animés préférés. اشنو تيفضل يدير؟ Il préfère jouer avec la tablette de son frère. هنا ثالثا نعطي un conseil ou une interdiction. Conseil. Tu ne dois pas rester longtemps devant un écran. Interdiction. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. Voilà. D'abord, la prononciation. J'améliore ma prononciation. Un, fin, main, na, هي قزم. كلا هي لمحة أو غمزة. دان
plein مليء عامر. faim جائع. pain هي بحال المسيمر صغير، الدبوس باللغة العربية الفصحى باش كنلصقو شي ورقة. pain هي من peindre يصبغ، كيصبغ ولا تيرسم. parfum indien lundi timbre chemin demain lapin أرنب. peinture صباغة. malin ذكي. mon copain et moi nous jouons aux indiens dans le jardin. mon copain et moi nous jouons aux indiens dans le jardin. فوالا، سالت الحصة ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في حصة جديدة.